Bonjour mes chers amis, aujourd'hui Inch'Allah on va voir une leçon qui est très intéressante. Il y a les adjectifs en français, يعني بعض الصفات الشائعة في اللغة الفرنسية. D'accord? Donc on commence par curieux. يعني فضولي. Curieux كتعني فضولي. Par exemple, mon voisin est un homme curieux. جاري واحد الإنسان فضولي. Curieux, فضولي. D'accord? Sympathique, ظريف, يعني ظريف. Par exemple, ces gens sont sympathiques. هاد الناس ظريفين. Ces gens sont sympathiques. Donc sympathique هي ظريف. Poli كتعني مؤدب أو مهذب. D'accord? Poli مؤدب. Par exemple, mon élève est très poli. تلميذي مؤدب. Donc poli مؤدب. Intéressant, مفيد. Intéressant, مفيد. Par exemple, ce film est intéressant. هذا الفيلم مفيد. Ce film est intéressant. هذا الفيلم مفيد. Effronté, يعني قبيح. Effronté, قبيح. Des enfants effrontés. هاد الأطفال قباح. Des enfants effrontés, أطفال قباح. Ennuyeux, ممل. Ennuyeux, ممل. On prend l'exemple. Ce roman est ennuyeux. هاد le roman هادي, هاد القصة هادي مملة. D'accord? Ce roman est ennuyeux. Ennuyeux, ممل. Débordé veut dire occupé, يعني مشغول. Débordé مشغول. J'ai du travail, je suis débordé. عندي الخدمة بزاف, أنا مشغول. Donc débordé, مشغول. Optimiste, متفائل. Optimiste, متفائل. Je vois la vie en rose, je suis optimiste. كنشوف الحياة زوينة, donc أنا إنسان متفائل. Je suis optimiste. Pessimiste, c'est le contraire d'optimiste. هي الضد ديال optimiste, يعني متشائم. Ne sois pas pessimiste, لا تكن متشائما. Fâché, يعني مقلق. Fâché, معصب, مقلق من شي حد. Je suis fâché à cause de notre dernière rencontre. أنا مقلق من آخر لقاء ديالنا. Donc fâché هي معصب مقلق من شي حد. Choqué, مصدوم. Choqué, مصدوم. يعني Je suis aussi choqué que vous, je ne sais pas quoi dire. حتى أنا مصدوم في حالي في حالك, ما عندي ما نقول. D'accord? Épuisé, يعني منهك, عيان, تعبان. Épuisé, je suis totalement épuisé, j'ai besoin de repos. أنا منهك تماما, أنا محتاج للراحة. Épuisé, منهك. Déprimé, مكتئب. Déprimé, مكتئب. Par exemple, après avoir échoué à son examen, il était déprimé. من بعد فاش سقط في l'examen ديالو كان مكتئب. Embarrassé, مقلق. Déranger plutôt, embarrassé, déranger, ça veut dire, par exemple, j'étais tellement embarrassée, كنت مقلق بزاف, كنت dérangé بزاف. D'accord? Jaloux, tout simplement, غيور. Jaloux, غيور. Il était jaloux du nouveau jouet de son frère. كان غيور من لعبة جديدة ديال الأخ ديالو. Jaloux, غيور. Toujours. Impatient, يعني غير صبور. Impatient, غير صبور. On prend l'exemple. Je suis impatient de voir ta nouvelle voiture. أنا ما قادش نصبر باش نشوف السيارة الجديدة ديالك. Détendu, مرتاح. Détendu, مرتاح. Par exemple, j'étais complètement détendu après mon retour des vacances. كنت مرتاح تماما من بعد الرجوع ديالي من العطلة. Stressé, متوتر. Stressé, متوتر. On dit حتى بالدارجة stressé. Donc je me sens vraiment stressée au travail, j'ai besoin d'une pause. أنا stressée بزاف, متوترة من الخدمة, محتاج لواحد الوصلة. Tendu, يعني الضد ديال détendu, غير مرتاح. Vous avez l'air un peu tendu. Avez-vous eu une mauvaise journée au travail? كيبان عليك غير مرتاح. واش دوزتي واحد النهار اللي صعيب في الخدمة. Merveilleux, رائع. Merveilleux, رائع.
Par exemple, je me sens merveilleux après ce week-end relaxant. كنحس براسي مزيان من بعد هاد الويكاند اللي دوزتو مرتاح. D'accord. Terrible, رهيب. Terrible, رهيب. Par exemple, j'ai un terrible mal de tête, je ne peux pas supporter. راسي كيحرقني بزاف ما قادش نصبر. Terrible, رهيب.